Every Setiap kali time the umat people pray, berdoa, setiap that's itulah when the bell lonceng is dibunyikan. ringing. Tak Countless terhitung berapa times a kali day, sehari, karena as the mayoritas majority of masyarakat people memang are beragama Buddhist in Buddha this di kota city. ini. Kota The title Seribu City of a Kelenteng, Thousand Temples julukan does ini not bukanlah refer untuk to a sebuah region in kawasan di China, Tiongkok, melainkan but di in Indonesia, West Kalimantan Barat. Kalimantan. Yes, Ya, Singkawang. Saya I pun visited mengunjungi one salah of the satu oldest kelenteng temples, tertua, Vihara Vihara Tridharma Tridharma Bumi Bumi Raya, Raya, berada di pusat located in the kota city center dan telah and has didirikan been sejak founded since 1878 dengan with beberapa several kali renovasi. renovations. Tempat ini This sejak place dulu has sudah long been a menjadi stopover persinggahan for orang Chinese Tionghoa yang people who datang ke come to West Kalimantan Barat Kalimantan untuk to menambang search emas. for gold. Melihat Saying the arsitektur yang distinctive khas architecture with dengan berbagai various ukiran dan carvings lambang and yang symbols syarat that are akan full of filosofi philosophies membuat makes me saya feel like I sejenak had been merasa berada transported di to the land of negeri the tirai bamboo bambu. curtain. Keunikan The uniqueness bangunan of this inilah building is yang what menarik attracts wisatawan tourists to berkunjung ke visit sini. here. Ya, berkunjung A visit to Kota Singkawang Singkawang feels rasanya belum lengkap incomplete kalau without belum saying the mengunjungi city ikon iconic kotanya. landmark. Vihara The tertua oldest yang ada di temple sini, here, Vihara Tridharma Bumi Raya. Raya. Tempat This ini place bukan is hanya not only a menjadi place tempat of ibadah worship bagi umat for Buddha, Buddhists, but tapi has sudah become a menjadi religious wisata tourist religi yang destination dikunjungi visited by wisatawan both lintas international negara travelers hingga and lintas people of agama different seperti saya. religions, including me. Di sisi On the other lain, hand, julukan another menarik notable lainnya title is tersemat pada attached kota to the ini, city. yaitu Singkawang peringkat was pertama ranked the kota most paling tolerant toleransi city di in Indonesia versi by the Setara Institute Institute pada in 2018. 2018. Hal ini This is due to dikarenakan the hubungan harmonious harmonis relationship of a masyarakat yang pluralistic majemuk, society, baik dari both in sisi terms of etnis atau ethnicity suku, or tribe hingga to religion. antaragama. Ini This is tercermin dari reflected in berbagai various aspek, aspects, salah one of which satunya is the dari bunyi sound of lonceng dan bells azan and yang azan which are bersahutan muted, tanpa ada without yang merasa anyone feeling terganggu. disturbed. Vihara The Tridharma Bumi Bumi Raya Raya memang located terletak right across berseberangan from the Grand hanya Mosque, selisih satu separated gedung by just one dengan building, Masjid Raya yang which telah has berdiri stood sejak since 1885. This Keharmonisan harmony is itu also juga reflected pun in a tampak simplest begitu way. sederhana, It has terjaga been preserved dan and tumbuh continues to dari grow masa over ke masa generation in the coffee di shops. kedai-kedai kopi. Dulu, Back days, kedai kopi coffee menjadi shops tempat used to be a pertemuan meeting jual place beli for atau trade and bisnis business antar between penambang emas Chinese etnis gold Tionghoa miners dengan with the masyarakat suku Dayak Dayak dan and Malay Melayu. communities. Kedai kopi Coffee pun shops menjadi also saksi witness a rasa sense of harmonis yang harmony terbangun built sejak from the dulu past to the hingga kini. present. Saya pun I also mengunjungi salah visited satu one of the kopitiam kopitiam yang which terletak di located sebelah across vihara. the vihara. Kuliner Coffee kopi memang culinary menjadi is salah satu definitely jawaban one of the wisatawan tourist dari answers to pertanyaan the question ada apa of di what's in Singkawang. Singkawang. Singkawang Singkawang doesn't bukanlah actually penghasil produce kopi. its own coffee. Kopi The diambil beans dari come wilayah from Indonesia other lainnya. region in Indonesia, Namun, but drinking ngopi coffee bak has menjadi become a budaya daily keseharian tradition here. masyarakatnya. Kedai kopi And di coffee sini shops are sering juga often disebut called kopitiam. The word kopitiam comes from the Hokkien language. Kopi means coffee and tiam means shop. So it basically means coffee shop. So it's like the term when Malay people say coffee shop. But here, the Hokkien term is kopitiam. So because people often say, where do you want to go? Kopitiam. So the term kopitiam has become common. Cara In penyajian Singkawang, kopi di Singkawang coffee rata-rata is masih still dilakukan mostly dengan cara prepared the tradisional, traditional way, diseduh. brewed by hand. Kopi Coffee diseduh dari brewed from teko a kecil, small pot is dipindahkan transferred ke to teko a yang large lebih pot besar and poured like dan dituang this. seperti ini. Saya I memesan ordered a kopi cup of hitamnya, black coffee, lengkap complete with dengan some cemilan snacks on the pendamping. side. Hal yang What saya am I lakukan doing right ini now is menjadi salah actually a satu long kebiasaan standing morning masyarakat tradition Singkawang for the sejak people of dulu di Singkawang. kala pagi. Nah, jadi The memang yang interesting menariknya di thing sini here is that along this row of shop houses, there are so many coffee shops. Yet each one is always busy with its own loyal customers. That because from generation, people in Singkawang have started their morning with a cup of coffee, usually paired with snacks like fried bananas, mentau, or bakpa without Dan feed. kopinya And this coffee is different from what I usually drink.
It saya has a minum strong, karena bitter rasanya taste, pahit dan dia a perpaduan blend antara of Arabica and dan juga Robusta. robusta. Berbagai menu Various kopi coffee bisa menus dipesan can be sesuai ordered selera. according to taste, Kopi hitam from hingga classic black susu. coffee to Namun creamy milk. tentu, But sensasi surely, minum the kopi experience of drinking berbeda-beda coffee setiap is orang. different for everyone. Untuk saya, For me, menikmati to setiap savor teguk di every salah sip satu in bangunan one of the tua yang old berdiri buildings sejak that stood since 1955 1955 menjadi memori becomes tersendiri. meaningful memory, Pun menjadi and jembatan also saya ke become my destinasi gateway kuliner to another selanjutnya, culinary yaitu destination, rumah which keluarga is Cha Cha's yang telah family berdiri home, lebih dari which satu has been abad, established for yaitu more than a century, has 1902. stood since 1902. Ya, kawasan tempat saya berdiri This very ini place adalah dulunya rumah dan used juga to be kantor yang both disebut a dengan residence Syah and Yapseng. an office known Depan as ini Syah Sungai Yapseng, Kuala and right dulunya in front menjadi of me pusat is the Kuala pelabuhan River, dagang yang once a tembus ke bustling lautan trade untuk port that mengirimkan connected barang-barangnya ke merchants Malaysia dan to juga Singapura. Malaysia and Tapi sekarang Singapore. semuanya But sudah times berubah. have Di changed. sini bukan hanya This untuk place is tempat not just tinggal a Chah's keluarga family's Chia, private tapi juga jadi residence, pusat but kuliner. also Salah a satunya yang culinary terkenal center, Choy and Pan-nya. best known one legendary dish is Choy Pan. Choy Pan Toche Choy menjadi Pan is salah one satu of the kuliner legendary legendaris dishes yang telah that has ada been sejak around since 1979. Berasal dari bahasa Comes Hakka, from the Hokkien Choy Pan language, berarti Choy Pan kue means yang a berisi cake sayuran. filled with vegetables. Sepintas bentuknya At mirip first glance, pangsit, it looks like a namun rasa dumpling, dan isinya but berbeda. flavor and filling are Choy different. Pan biasa berisi Choy bekuang Pan dan is ebi usually filled with ataupun hikama daun and ebi kucai. or chives. Adonannya The terbuat dough dari is made campuran from a mix of tepung beras rice, dan flour, tepung kanji. and tapioca starch. Setelah adonan After the selesai, dough is settled, Choy Pan Choy dikukus Pan dan is ditaburi steamed potongan and bawang finished putih with a goreng di sprinkle of atasnya. crispy fried garlic on top. Aroma It's nikmatnya delicious membasahi and rongga drenches mulut my mouth saya. cavity. Bengkuang, The hikama, ebi dan lembutnya ebi, Choy and Pan the membuat mulut self-delicate saya texture of terasa Choy Pan penuh dengan all rasa perfectly gurih, made my mouth manis, feel full dan with segar sweet savory pedasnya saus taste and cabai. fresh spicy chili sauce. Pun, Choy Pan And yang also berisi Choy Pan kucai. filled with chives. Daun kucai adalah sayuran Chives hijau are yang masih green masuk vegetables dalam that golongan still bawang. belongs to the onion category. Rasanya tak kalah It's no nikmat less dengan yang delicious isi than the bengkuang. one filled with hikama. Kulit Choy The Pan-nya Choy lembut Pan banget. is very Rasanya soft kalau digigit when bitten, terus pakai and sambelnya the chili sauce yang is pedas dan ada spicy cukanya, and has vinegar. rasanya tuh bikin It makes you pengen want to senyum smile. karena memang because seenak it's itu really sih that nih, good. bener-bener pantas No legend. wonder this dish is legendary. Kudapan Choy Pan Choy Pan sebenarnya ada actually versi has a non-halal. non-halal version. Namun, di However, sini hanya they only menjual sell Choy Pan yang Choy halal. Pan here. Yang pertama rasanya First di of sini all, enak the taste of dan Choy Pan in juga this place is delicious. yang paling And enak also the antara most di delicious Singkawang Choy ini Pan in tempatnya di Singkawang sini. is here. Dan juga di sini And pun it also halal. halal. Harganya lumayan For me, The worth prices it is also worth buat it. saya lah ya. Kuliner memang menjadi salah Culinary satu is item definitely one pencarian of the search wisatawan ketika items ke for Singkawang. tourists when they go to Singkawang. Namun, tak habis di However, sini. it doesn't Budaya end pun here. menjadi jawaban Culture selanjutnya was the next akan answer. pertanyaan, What's ada going apa on di in Singkawang? Singkawang? Amoy-amoy kecil This ini little sedang amoy menunggu have been sedari waiting pagi. since morning. Tatapannya Their mencari eyes filled with anticipation. dan sejenak And seperti soon, terjawab saat The mendengar sound of genderang gong dan gongs and simbal cymbals pada fills the pertunjukan air. barongsai segera Barongsai dimulai. performance is about to begin. Barongsai Barongsai merupakan tarian is a tradisional traditional Tiongkok Chinese yang dance dilakukan performance menggunakan where two sarung atau performers kostum use a menyerupai sarung or a seekor costume singa. resembling a lion. Layaknya seekor Like a singa lion yang that has memiliki 4 4 kaki, legs,
Barongsai dimainkan oleh Barongsai dua is orang, played by two people. satu di bagian depan One sebagai at the kepala front controlling the dan head, satu and sebagai the other tubuh person dan penopang supporting the bagian body. belakang. Etnis Tionghoa di Chinese Indonesia ethnic in melestarikan Indonesia tarian ini preserve dari this dance masa ke through masa generations dan menjadi and pertunjukan become a budaya cultural di performance beberapa in daerah, several regions, termasuk di including Singkawang. in Singkawang. Hal ini pun yang dilakukan One Barongsai group keeping Asoka, this tradition alive is melestarikan Barongsai budaya Asoka, leluhur melalui preserving pertunjukan ancient culture barongsai through yang Barongsai beralur. performance with grooves. Pada setiap On every penampilan, performance, Barongsai Asoka Barongsai memang membawa Asoka cerita does carry a dengan story tujuan with hiburan the purpose of ataupun entertaining the crowd menyampaikan while pesan delivering berupa messages of wisdom nilai-nilai and kehidupan. cultural values. Barongsai tampil Barongsai dengan cara yang performs in berbeda-beda, different ways, tergantung depending cerita on yang the dibawa. story. So interestingly, Barongsai dance performances are not always about fights or hard jumps onto tables. Instead, they are customized to the audience. When performing for children like this, the performer movements are made more playful and entertaining to ensure the audiences, especially children, doesn't feel scared. Barongsai sendiri sudah ada Barongsai sejak dance ribuan has tahun been around lalu, for thousands pada of years, abad ketiga dating back to the sebelum 3rd Masehi. century BCE. Terus bertahan It hingga has kini entered because of karena the deep filosofi yang root dipegang philosophy teguh, it upholds, yakni which is mendatangkan bringing good keberuntungan. fortune. Salah satu filosofi yang saya tahu One pada of the zaman dahulu philosophies itu that I know in ancient times was setiap kali singa keluar that every itu time the digunakan lion untuk came out, it was menghadang used to malapetaka prevent the yang datang. disaster that Ya, came. begitu. Jadi kalau mengundang So singa inviting ataupun or ada encountering a kedatangan singa lion begitu, is believed itu dipercaya bisa memberikan membawa to berkah, bring hoki, blessings and good fortune, kemudian while driving membuat away malapetaka itu misfortune. menjadi pergi. Seperti itu. Karena yaitu karismatik dari This seekor belief singa itu stems memberikan from the lion's charismatic presence, which is dampak thought to seperti have itu a powerful terhadap impact on those orang yang who witness kedatangan it. singa begitu. Singa pun The lion is also divisualisasikan dalam visualized barongsai. in Barongsai. The term Barongsai yang comes from a berasal combination dari of seni two tari words. Bali, Barong Sai derived from dari Balinese bahasa dance Hokkien and Sai yang berarti meaning singa. lion in Hokkien. Barongsai sejak dulu Barongsai kerap has ada long pada been a part ritual-ritual of yang Chinese dilakukan orang Tionghoa. rituals. Pun And masih even dilakukan today, dalam it ritual plays Cap a Gomeh di significant role Singkawang. in the Cap Gomeh celebrations in Jarang, Singkawang. Barongsai diisi In dengan some traditions, arwah atau roh Barongsai is yang believed dikenal to be dengan infused istilah with buka spirits mata. through a ritual known Hal ini as dilakukan eye-opening. untuk mengusir roh This is jahat carried out yang to chase membawa away bad spirits malapetaka. that bring Yang misfortune. pertama itu barongsai sebagai simbol ritual Barongsai is atau primarily simbol yang a ritual memiliki, symbol kekuatan tertentu. believed to possess secara a mistik begitu. certain mystical Kalau power. barongsai sebagai sesuatu yang memiliki As kekuatan a form magis of atau magical mistik or begitu, spiritual yang saya tradition, ketahui, Barongsai is itu often accompanied mereka by biasanya ceremonies melakukan of respect and penghormatan prayer, ataupun, typically sembahyang di performed in kelenteng-kelenteng temples. begitu ya. One of these Itu mereka ada rituals buka is the mata eye-opening ceremony. Namun kini Barongsai has now berkembang, evolved into a yaitu competitive juga sebagai sport cabang since olahraga 2013, sejak 2013 establishment dan of the terdapat Indonesian Federasi Lion Dance Olahraga Sports Barongsai Federation. Indonesia. Pada PON tahun In the 2016, 2016 National Barongsai juga Sport sudah Week menjadi PON, cabang olahraga Barongsai was kategori introduced as an eksibisi. exhibition sport. Berbeda dengan ritual, pada perlombaan But in terdapat competitions, beberapa hal yang Barongsai jadi follows perhatian. specific rules and guidelines that must be Misalnya strictly kalau dia melihat observed. pintu begitu ya, itu For example, aturannya dia harus when hormat dulu. approaching a doorway, Kemudian dia Barongsai mencuci must pintunya first baru dia pay masuk gitu. respect, Atau kalau then dia keluar symbolically dari clean the pintu nggak entrance boleh before entering. keluar langsung gitu hajar When gitu exiting, di depan pintu gitu, harus keluarnya tuh lewat kepala it nggak bisa. must Dia back harus out. keluar mundur. Ya, jadi ekornya dulu keluar With gitu. Nah, its itu tail aturan-aturan seperti itu exiting di first. Fobi itu These di rules are perlombaan strictly sangat observed diperhatikan. in competitions to Begitu maintain the juga dengan traditional ekspresi sense of the pada saat performance. bertemu dengan sesuatu, Similarly, misal expressions ketika play a crucial naik role ke in the ketinggian performance. For tertentu, example, when barongsainya itu Barongsai ada reaches a ekspresi high kayak getar platform, gitu. it must Seperti display a baru trembling menyesuaikan motion, diri dengan mimicking the process of kondisi adjusting yang saat ini to its dia new sedang hadapi gitu. surroundings. Tidak mudah menjadi pemain Being a barongsai. Barongsai performer is Butuh not latihan easy. keras, It requires hard konsisten, training, fisik yang consistency, kuat, dan physical kekompakan strength, tim. and strong teamwork. Di balik kostum barongsai, pemain harus Behind terbiasa Barongsai dengan costumes, perannya masing-masing. players must be familiar with their Karena roles. saya pemain belakang,
Jadi saya Since I am the kalau di back dalam itu performer, sangat panas. it gets very hot Dan, inside the costume, tidak bisa and I melihat have no keadaan visibility yang ada di of the luar. outside Jadi yang environment. hanya bisa lihat itu pemain depan. The only one who can see is the front performer. Kalau misalnya saya Because I can't tidak see bisa lihat, anything, saya bisa I rely dengarkan on the suara sound of the musik yang music, ada, begitu. Misalnya masuk such as ke the rhythm tampu, cues and dan other lain signals. sebagainya begitu. Kuda-kuda kuat menjadi Strong fondasi stands are dasar the basic dalam foundation olahraga in barongsai. barongsai sports. Hal ini This pun principle digunakan is juga also dalam applied seni in bela diri material populer arts di that Singkawang, popular in Singkawang, yaitu which is wushu. wushu.